poraz. Samo lekcija. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Hvala ti u ime svih nas što si izdvojila vremena. Prošlo je godina od kada si, neću reći da si nas ostavila ili napustila, ali od kada si je povukla. Yep. I to na jedan način, tako lagan, tako jednostavan, tvoj način, u biti, bez trakavica, bez pompe nekakve, nego rekao sam ti neki, a opet s druge strane mistično, malo neobjašnjivo, šta je bilo kao onaj Kaiser Soze. Sam ti rekao, Ne? u filmu šta trenutno radiš? Pa najviše sa mama, to je ono. Najviše sa mama i hvala Bogu imam tu privilegiju da mogu svoje vrijeme njima podrediti i obzirom sam da se nekako dobar dio svoje karijere odradila i mislim sad povremeno radim ovak nekakve projekte i tako, ali nije to nešto di sam zauzeta ono od 8 do 4, da sam zakucana u ured i da nemam neku slobodu kretanja, tako da ono, nekako djeca su, smatram da su ono važan dio i naš odgoj. Njih je jako bitan, tako da a mogu si priuštiti da budem njima posvećenija nego bilo čemu drugome. Dobro, kad smo već kod odgoja, si rekla, jesi li više, bar u teoriji smo mi da je gips, a mama je mama, je li tako? Jesi više gips ili mama? Pa ja sam više mama. Ali nije, mislim to sad gips, ne znam točno šta se podrazumijeva po to da je gips, ali u svakom slučaju što se tiče uloge oca njegove uloge oca je, mislim za mene je barem bila odlična. Ne bi ništa mijenjala. Ti ne znaš, ja sam pročitao naravno, ja sam učio da je gips radi toga što je ono krut, ono što je strog, ako kažu ono stara škola koja je meni super, koja fali, ali da nije, da je to radi lomova. Je, ako klinac, mislim, koji svi, pogotovo u ono vrijeme, vjerujem da je bila puno veća sloboda nego danas i svašta se penjalo po tim drvima, skakalo ovdje ondje, pa eto, bio je nestašan. Ok. Ajmo mi se malo vratiti, znači, ne pitam te jel ti fali sad skijanje, jasno da to je prošlo vremena, ali ako se možeš vratiti ono kad si se povukla, bar u prvo tih par godina ili mjeseci, jel ti falilo, jesi ikad zažalila? Ne. Šta si osjećala, prazninu ili olakšanje, ili oboje vjerojatno? Nikad nisam razmišljala da ovako, se... Da, doslovno tako. A nije, mislim, ta odluka vama je došla tako, meni nije došla tako. Ja sam na početku sezone, svoje zadnje sezone, znala da više na kraju sezone neću skijati. Ali smatrala sam da je to moja stvar i ničija druga. Ja sam ovak osoba koja previše ne voli ni pričati, ni pogotovo nekim svojim ciljevima. Jer smatram da ti ljudi tu puno energije uzimaju. Željela sam to napraviti na svoj način. Jer kad netko zna da ćeš ti sad na kraju sezone, onda doslovno na svakom intervjuu tebe pitaju kao, pa znate ovo, kao ovo ti je jedna od zadnjih utrka, pa kako ćete se ti s tim nositi, kao i to. To je nepotrebno. Ja sam jednostavno željela uživati u toj cijeloj skijaškoj sezoni kao što sam uživala u svima do sada. Zadala sam si neke ciljeve što sam željela ostvariti tu sezonu i to sam si sve i ostvarila. Hvala Bogu, uz malo sreće. I tako je došlo do toga. A vama je bilo naglo, a ja sam znala. A nije niko osim mene, doslovno niko osim mene nije znao. Niko oko tebe? Ni brat, ni mama, ni tata, ni treneri, ni nitko. Strašna stvar za nas je to bilo naglo. Jer gledaj, dvi su komponente. Najprije ona rečenica da se treba ostaviti na vrhuncu slave. To je teorija. Rijetko ko to napravi. Uglavnom te potjeraju. Ili publika, ili mediji, ili u kolektivnom sportu, jel tako? Ili ne dobiješ ugovor. Rijetko ko se povuče na vrhu. A ti se povukla
nema dalje, tako na vrhu i uz to što si ti još mlada skijašica, sportašica, ti imaš 4 godine, to je, Bože moj, znači nema nikakav parametar. To je početak karijere. Tako je, nema nikakav razvoj i jedan put ali ali mi nije jasno mi je, ti si to zacrtala, ali znači nikakav ne govorim tu samo o adrenalinu utrke, ne govorim tu već i o rasporedu, sportašci, naviknut na nego brojne obaveze, pogotovo što je to u individualnom sportu još više nego u kolektivnom sportu. Gdje to jednostavno je žrtvovanje. Da bi bila na visini, da bi bila... Nije to žrtvovanje, to je ulaganje. Ulaganje je, ali to je svakodnevno ulaganje. Je, ali je žrtva velika, pogotovo individualni sport. Ne znam, to je perspektiva, ja ne vidim to kao nikakvu žrtvu. Ja radim nešto što volim i radim to dobro. Bravo. Recimo, ja sam prestao u 30. Teško mi je bilo. Ko ima tu privilegiju da se bavi s nečim što najviše voli? Istina, ali ne možeš ni banalizirati da sve prođu. U kolektivnom sportu gdje je veliko, ja bi to nazvao odricanje, ali u individualnom sportu, pogotovo u ovom tvome o kojem ćemo pričati, šta je sve trebalo, to je ono šapo, to je za divljenje u biti. I onda... Ne znam, sve je stvar perspektive. Kod mene su nekako... znam staviti stvari vjerojatno u pravu perspektivu. Možda zato jer dobro poznajem sebe, pa mi je možda zato lakše. Nikad se nisam bavila sa drugim ljudima i sa vanjskim čimbenicima na koje ja ne mogu imati utjecaj. Jedini utjecaj na koje mogu imati sam ja. Tako da sam se zato volila baviti sa sobom i svojim razmišljanjima i na koji način bi sebe mogla poboljšati. Nikad se ne uspoređujući sa tim šta netko drugi radi ili kopirajući nekog drugoga. Tako da, mislim, to je teško, to valjda moraš biti takva osoba. Ili se kroz, ne znam, ili se izgradiš možda na taj način, ali evo, imala sam sreće da imam tu nekakvu opušten način razmišljanja i ne opterećujem se previše ni sa uspjehom ni sa neuspjehom. Znaš, imaš ti brata koji su, znači, sportaši kad dođu vrijeme, onda ili ostanu u sportu na nekoj funkciji ili nastave neka veteranska liga ili veteranska takmičenja ili Kojivica na kraju krajeva kao on koji nađe još raditi luđe stvari gdje je više adrenalina nego što je bilo skijanja. Ti jednostavno se povučeš. Jesi li svjesna ti, dobro, upravo ovo što si ti rekla, ti si s jedne strane, ti si po mnogima najbolja ili najveća, po meni bez dileme, sportašica sa ovih prostora. Znači, tvoj kvalitet, karijera, medalje, uspjesi, karizma, to sve stoji. Ali si to sve napravila na jedan poseban način, znači jednostavnost, veselje, osmijeh. I to u sportu koji je globalan, koji je priznat, koji je važan. Mislim, tako da si ti šampion, a istovremeno i cura iz kvarta. Ona se kaže, jesi li sad ko žena, majka, gospođa, jesi li sad svjesna u biti svoje, šta si ti napravila? Glupo je reći da nisam svjesna, ali tako je jednostavno trebalo biti. Ja ne mislim da sam ništa ni bolja ni kvalitetnija od bilo koga. Ne znam. Svi smo mi ljudi koji su odabrali raditi nešto uspješno ili manje uspješno. Meni uspjeh ne čini čovjeka. Da li to bio, ne znam, uspjeh na fakultetu ili na poslu ili u sportu ili bilo čemu. Svaki dan i naše obnošenje prema ljudima i prema zajednici čini nas ono što jesmo. A to da li smo u nečemu više ili manje uspješni, to je fora ili nije fora, ne znam. Fora je biti uspješan, ali ništa više od toga, ne znam. Ja ne vidim ništa toliko ekstravagantno u tome što sam ja napravila. Koliko god to
malo čudno zvuči. Ja sam samo uživala u tome što radim i ljudima sam nekako, veselilo me to što ljudi gledaju i vesele se tome. I zajedno kroz to sa mnom prolaze. Tako da ne volim preuveličavanja. Ja, naravno, jer si kompletna, jer je to cijeli, jer je to puni krug. Znači, ti si istovremeno, kao i oni istinski šampioni, ti si istovremeno i karizmatična i puna samopouzdanja i motiva i svega, jer inače možeš ti pričati koliko hoćeš, da nema tog dijela ne bi se napravilo to što se napravilo, ali s druge strane i skromna, i jednostavna i puna respekta prema običnim normalnim stvarima. I to je apsolutno. Nije ovo preuveličavanje ničega, ovo je to je matematika, to su čisti fakti. Pa dobro, okej, ali neko će način. Pa je, ali neko će u budućnosti isto to napraviti, znaš. U tom trenutku sam to bila ja i postigla sam uspjeh koji sam postigla i neko će u budućnosti srušiti te nekakve rekorde koje sam ja. Skinit ćemo mu kapu, opet ćemo ga ishvaliti. Nećemo mu reći da je to okej. Jel tako? Ajmo se vratiti na kako si se zaljubila. Jesi li se zaljubila u skijanje? Znači, znamo da je tata Ante je sportaš, atletika, rukomet, skijanje. Da je u rukometu čak na jednoj utakmici... Da je bilo nešto, ne znam. Čak je kad je igrao u ovoj Francuskoj, je na jednoj utakmici dao sve golove za svoju ekipu, 24 gola je dao. I nije pozvan u reprezentaciju Jugoslavije. I onda se razočarao i rekao je, moja djeca neće u kolektivni sport, nego individualni sport. Jesi li se ti u početku tom vidjela možda u nekom drugom sportu ili je bilo paf odmah skijanje? Znači, ja sam bila jedno sasvim obično dijete koje se bavilo sportom jedino u osnovnoj školi. Brat je se počeo baviti, ja sam se naučila skijati sa 3 godine, ali se nikad zapravo nisam volila skijati iz razloga što mi je uvijek bilo hladno i što je bilo užasno puno opreme. A ja ovak, mislim, i poslije u karijeri me to slijedilo, što tu silnu opremu stalno moraš nositi sa sobom. Ali u biti u početku nisam volila skijanje. I dok smo išli na ta nekakva obiteljska skijanja, nalazila sam načine kako da možda ne odem skijati taj dan, nego recimo možda sanjkat se. A brat je bio u klubu u Zagrebu i poslije kako je tata bio trener u Sloveniji, u Celju, rukometni. Onda smo i tamo jedne godine bili i brat je bio tamo u skijaškom klubu Celje. Ja i dalje nisam se bavila osim tjelesnim u školi nikakvim sportom. Poslije kad smo se vratili u Zagreb, to je bio 3. razred osnovne škole, počela sam rukomet igrati. Jer, i mama i tata su igrali rukomet, pa ne znam, rekli su da sam bila okej. Da sam se dobro snalazila, međutim, meni su smetale neke stvari što se tiče tog timskog sporta koje mi u tom trenutku nisu nikako zvučale logično. A to je da kad ti znaš iz nogometa, trener sad ti igraš nekakvu akciju koja se zove XY, nebitno. I mi igramo tu akciju, recimo, i u jednom trenutku ja primijetim da mi se gol otvorio, to jest da mogu pucati. Ja prekidam akciju i pucam na gol i zabijam gol. I trener se počne na mene ljutiti da zašto nisam završila akciju. I onda ja pitam, čekaj, je li cilj zabiti gol ili cilj završiti akciju? Mislim, to je bio trening, ne? Da. Tako da trenirali smo zapravo da odigramo akciju kakva bi trebala biti do kraja. Ili ne znam, pa golmanica kaže, joj, nemoj tak jako pucati. Ili tak nekakve onda stalno nekakvi sudac. Ja ne mogu suce, razumiješ, kad ja ne znam kako vi to, a meni to kad krivo dosudi, ja mislim... Ali ne možeš mu objasniti, uzalud ti koliko god se trudio da ti njemu objasniš, ne možeš. I onda te nekakve, jednostavno nije mi fair. A skijat sam se počela tako da je brat bio na kondicijskim pripremama na Bjelolasici sa svojim ski klubom. Bili su ljetni praznici, ja sam nisam imala pametnijeg posla, nisam imala ništa za raditi, ja sam s njima išla tamo na tu Bjelolasicu i uglavnom poznala sam tu skijašku ekipu i mi smo se sprijateljili i to, čak sam razbila bradu jer smo se nešto naguravali, zezali, ko će u hladni bazen skočiti, svimo tamo. I tako, oni su bili jako dobro, iskompali smo se i onda je došla škola, jesen je došla, ja sam krenula u školu, Ivica je išao na svoj prvi
na svoje prvo skijanje na Kaprun u Austriji sa klubom i oni su bili pitali kao di je pjegica. Tad sam imala dosta pjegica i tako su me zvali. I di je pjegica i kao ajde, idem ja tamo. Ja nisam stvarno imala pojma o skijanju. Oni su mene stavili u grupu sa svom tom djecom koja skijaju već najnormalnije. Ja sam padala. Tata je bio tad isto se uključio u skijanje i sa Ivicom je to radio i bilo je kao joj pa ništa bolje kao škola i to rukomet. Bilo je kao ideja da igram tenis, ali to na kraju nikad nije zaživjelo. Koliko si godina tad imala? Tad je bilo 10 godina. I onda je jedan trener, Ivo Drinković, on je bio predsjednik kluba, doktor Ivo Drinković, on je rekao ajde mala, kao odi ti sa mnom skijat, pusti njih, oni to znaju i tako nekako sam brzo hvatala sve te stvari i doslovno nakon mjesec dana sam ja išla na natjecanja za svima njima i očito mi je išlo nekako. I tako je to sve zajedno krenulo. U svakom sportu se roditelji odriču stvari, žrtvu za dijete, jasno, prirodna stvar. S ljubavlju, jasna stvar, bla, 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 ali u nekim više, nekim manje. I nažalost ne uspiju svi, tako. Negdje se zapne ili je to zbog toga što prestane dijete imati volju ili sve, bla, 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 nije bitno. Ali znamo ove koji su uspjeli, tako, i o njima se priča. I pričajući sa Ivaniševićem recimo ili sa Đokovićem koji su isto bili gosti u emisiji, vidimo da je otprilike tvoj put, tvoj razvoj je skoro pa copy-paste njihovog. Jer se radi u oba slučaja, pa i u Blankinom slučaju. Bašić o individualnom sportu gdje je obitelj bez toga, pogotovo u ovim sustavima, u zemljama kao što je naš ili područjima gdje nije to riješeno. Nije garantirano. To je copy-paste. Uz jednu bitnu razliku, što je njima teniski tereni ili atletski stadion, nešto ti je pješke ili autobusom. Možeš doći, a kako? Nema snijega, nema uvjeta, nema ničega. Je li to suluda ideja jednog pojedinca, ovog oca koji je svima htio dokazati, sad ću najteži sport uzeti, pa ću pokazati da se može. To je kao onaj film Cool Running Smaro. Samo što je ono film. Da, a ovo je stvaran život. Da, ne znam, tata, znam da je on je bio nastupao u reprezentaciji Jugoslavije u skijanju i znam da je jako, jako volio skijanje i sve te njegove priče kad je on sa svojim frendovima di su oni išli u Kranjsku goru s vlakom, mislim, tad je još bilo puno snijega i sve te njihove dogodovštine, šta su oni radili da bi uopće došli na skijanje i skijali. Mislim, to je meni famozno bilo slušati, užasno zabavno koliku strast su oni imali za tome. Tako da je nekako valjda iz te njegove strasti, rukomet je ekipni sport, to ništa, onda ja mislim da još nešto je vaterpolo igrao i tako. Tad prije su se i više sportova se igralo, ne. Nije to sad kao striktno samo jedna stvar. I bilo je ne može se reći da je bilo manje ozbiljno, ali sad ipak i uz tehnologiju sve to zajedno, vrhunski rezultati, ne stigneš ti nijedan drugi sport, ne stigneš voditi normalan život, a kamoli se još nekim sportom drugim baviti. Tako da ovako sad kao roditelj ja ne vidim u sebi da bi ja imala tu snagu koju je on imao i tu viziju. Generalno, naravno mi sve ne pitaju, joj, kao hoće oni biti skijaši. Ma daj, pustite djecu da budu djeca, neki se razvijaju nekim svojim tokom, to je isto valjda neka tema za sebe, di ljudi očekuju sada osoba koja je bila uspješna u sportu, da njihova djeca moraju sad isto biti olimpijski pobjednici, svjetski prvaci. Da, to je... a obično nije tako. Ma mislim, nebitno da li je tako ili nije, ali jako se to potencira sve zajedno. Da se vratim natrag na tatu. Tako da, ja ne znam stvarno koju je on imao viziju i snagu u glavi. Imao je moju mamu, to je svoju ženu. Bez nje isto to 0 bodova. Svaka čast njemu za sve, ali bez mame. Naravno. Ali bez mame ništa. Kako se ti zakačila? Znaš, obično kao dijete kad ideš u sport, bilo kolektivni ili individualni, onda sad nam djeca hoće biti, imaš neke idole, su to lokalni idoli ili su to nacionalni idoli. Znaš, neko će biti Novi Modrić, Novi Boban Bokšić, Đeko, Dražen Petrović, Kukov Divac, Janica, ali
u vas, di si ti to? I sad ti skupa sa društvom iz ulice, sa ekipom iz ulice, to sanjaš, kako, je li moguće sanjati ovoliki san koji ste vi imali, da, a nema toga ovdje. Nema snijega. Ovako, znači, ja nikada taj svoj sport nisam, to će zvučati glupo, nisam shvaćala ozbiljno. A ne može ozbiljnije. Ne, ali to je igra, zabava. Sve je igra, zabava i pustolovina. Da. Tako onda je Ante Spielberg i mama. Pitali su me kao u kojem trenutku sam ja znala da ja želim skijati. Nisam nikad razmišljala o tome, jer to je samo nekako se razvijalo svojim tokom. Meni je bilo super, jer klinci koji su tada bili u klubu, meni je bilo zabavno s njima provoditi vrijeme. I zato sam se ja skijala. Društvo, ne znam. A pretpostavljam, pa ne znam, gledam sad svog sina. Njemu je više do društva i do igranja nego do toga da sad mora biti dobar u nečemu. I to je jednostavno išlo. Ok, imala sam sreće da sam bila dobra. I išla sam na ta dječja natjecanja. Zamisli, imaš 12 godina i ideš u Italiju, ideš u Francusku, upoznaješ druge ljude, dolazi Amerikanci, dolazi Kanađani, dolaze Japanci, pa tebi je to sve ovako, mislim. To je fora, barem i meni to bilo, ovo je bilo sporedno, onak. Razumijem. I onda iz tog sporedno postalo valjda nekako, kad uđeš u odraslo skijanje, jer to je kod nas FIS, znači kad počneš osvajati, ja sam ušla sa 16 godina, i onda kao skužiš, aha, ovo je ozbiljno, kao mislim, gledam sve te ljude, oni su ozbiljni, pa sad ja isto moram biti ozbiljna. Pa zašto da budem ozbiljna? I tak. Tako da, meni je to sve nekako onak bilo igra. Zabavljala sam se sa svakim danom, šta god se radilo. Pokušavala sam sama sebe uvijek nekako pobjeđivati u tim nekim zadacima koje smo imali, treningao ili bilo čemu. Kužim, to si ti i rekla i to sam te htio pitati. Iako tako nije predstavljeno, nije slika. Tako, ti si rekla da ti nikad nisi osjetila da vi nemate novca. Da. Jel' tako? Da. A s druge strane, gledamo film, čitamo, pratimo, znači, ide se vani, logoruje se, živi se otprilike kao Robinson, ovako je tako, pa ste nam ljetu. Ali je ljeto pa je dobro, onda kad je zima ide se ruska lada, 12 godina. Znaš, što su to neke metafore? Znaš, ide se u Austriju pa se spava. Nije idealno. Ne spava se u hotelu. Kad se skija, koji je i tako jutarnji sport, onako. Kad se skija rano ujutro, kad nema nikoga da onaj tamo ne vidi jer se plaća staza. Mislim, to su neke stvari koje ti kao djetetu možda okej, ali je teško to. Ne znam, valjda to kao dijete nemaš ti percepciju uopće o svijetu ni kako bi on trebao funkcionirati. Ti znaš ono što znaš. Mislim, meni je bilo jasno da recimo, ne znam, kad smo išli na ta dječja natjecanja, Topolino, Pinokio se zove i tako, onda smo spavali u hotelu. Ali recimo došli smo negdje u Austriju i sad, ne znam, tata ima za žičaru, ali nemamo onda za hotel. Ja bi spavala u autu, njih dva bi spavali vani ili bi napravili nekakav nismo spavali u šatoru, to je onak. Nego bi napravili nekakav bivak, sakrili se negdje i tako. Ali ne znam, meni to sve bilo onako cool. Meni je to bilo zabavno. Ne, to je apsolutno razumljivo. I bilo mi je lijepo. Tu je brat, tu je Ante, ti i mama. Znači, nema, svi ste unutra, svi ste ono što kažu all in. Svi držite jedan štap i to vam je svima interes da se to dogodi. Znaš, kod Ivaniševića ima sestra koja jasno ima svoje potrebe i to imaju kod Đokovića 2 brata, kod Ančića kod Blanke i Nikola, tako ima svega. A vi ste svi, znači, i jasna mi je tvoja uloga i Ivice, naravno, i Ante. A šta je radila mama? Mama je radila sve. A mislim, sve što mame rade, tata je naravno trener, ta vožniš, voziš se 12 sati do Francuske s autom i tako, ti priprema skija, on je taj nekakvi muški dio. A mama je, sve ostalo, prepisivanje u školi, tad nije bilo sad ću ja vidjeti šta su radili i online i to. Tad je bilo uzmi bilježnicu i piši.
Tako da, a mislim, onda je ona je putavala s nama. Kad smo već bili, recimo, kad smo malo stasali što se tiče novca, onda bi imali apartmane, nije bi spavali u hotelima i onda bi ona kuhala. Onda bi ona bila s nama i brinula se o svemu tome. Ne. A inače, logistika, ali ne znam, mislim, bez nje stvari jednostavno ne bi funkcionirale. Ne. A do kad si išla redovito u školu? Do srednje škole. Do srednje škole, da. Tako. Do srednje škole i onda sam išla u dopisno. Da, je, bravo. I sad, nažalost, kod nas nema načina nekog gdje ti možeš, pogotovo ne sa skijanjem, jer ti kad, ne znam, treniraš košarku, rukomet i tak neke sportove, ideš u dvoranu, vratiš se natrag, pa ideš eventualno za vikend, i vodiš neka skijanje i ti, mene nema tjedan dana, mjesec dana. Tako da je tu to malo zeznuto, ali to mi je krivo da nema kao nekakav, recimo to se zove američki sistem, gdje ti stvarno jedno i drugo istovremeno možeš gurati. I jedno bez drugoga ne funkcionira. Ako nisi sportu dobar, ne možeš normalno funkcionirati. Mislim, možeš normalno funkcionirati u školi, ali u svakom slučaju ti pomaže ako si dobar u sportu. A ako nisi nikako u školi dobar, onda ti sport ukinu. To su probali u nas sa onim sportskim gimnazijama. Ima sportska gimnazija, još uvijek ima. Nije to taj. To je i dalje kruto. I dalje možeš otići na turnir, ali trebaš biti glavninu u školi. Tako da, ali dobro, eto taj. A reci mi znači, majka Marica je to. Za Antu, za tatu znamo naravno, ali nekad su njegove metode bile proglašavane ekstremnim, teškim, čak i nehumanim, pa su ga znali prozivati kao to možeš raditi svojoj djeci. A upravo suprotno ti to i možeš raditi svojoj djeci, jer njima želiš sve najbolje i jedino njima možeš to raditi. A kako ih se sjećaš, ti spartanski treninzi, to je opet copy-paste i od Joška Vlašića i od Ivaniševićevog oca. Dakle, to je nekako standard u tome. Ali Antini su bili nekako kao nešto, rekao bi, brutalno teško. Opet stvar perspektive. Ne vjerujem da bi, gledajući druge, kako treniraju, ja bi odustala od skijanja da sam ja morala tako trenirati. To je monotono i dosadno i svaki dan isto. Doslovno. Meni je svaki trening s tatom bio zabavan. Jer nikad nije bio isti. I nikad mi nije bilo dosadno trenirati. I uvijek smo trenirali vani, što je meni bilo super. Mislim, tipa recimo gimnastiku i to smo radili na Kineziološkom fakultetu i tako. To te kasnije, ne. Ali ovo, vani, di ti, nijedan korak ti nije isti. Ja da sam morala ići u teretanu i dizati te utege, stalno isti pokret, stalno isto okruženje, zagušeni prostor. Ja ne vidim ništa zanimljivo to. Dosadno do krajnjih granica. To je bila avantura bila, znači. Molim? Meni je to bilo, ja sam se zabavljala. Ne znam Ja i dan danas obožavam skaka sa visokih stijena. Ja obožavam to. Nekome je to ekstremno. Ne? Mene je ekstremno, razumiješ, sjediti na stolcu 8 sati u uredu. Rano dizanje. Molim? A recimo rano dizanje. Sad mi je problem. Tad mi nije bio problem, da. Jer sam išla na vrijeme spavat, razumiješ, ne? Tako da, ne znam, i moj karakter nije nekako baš najjednostavniji za funkcioniranje sa trenerima. I imam nekakve svoje stavove i vizije i poznajem sebe i što mogu i kako mogu i neke stvari koje vidim da mi ne bi odgovarale, ja ih ne želim napraviti. To je teško izvest kad ti imaš trenera, kad nemaš i tatu i trenera. Jer on je ipak moj tata i neće me poslati kragu doslovno. Da, i vjeruješ mu, naravno. Da. I može prihvatiti sve moje mušice. Razumiješ? Nekakav ozbiljan trener ti dođe i pošaljete, imaš lijepu kaznu ili kako god već se to radi. Ne? Ja nikad u životu u kazni nisam bila. Nikad. Znaš, da to mi je bilo fora kod tate. On ti kaže, ne znam, napravi 10 lupića, trbušnjaka, ne, bilo čega. On nikad nije brojao šta radiš i kako radiš.
ni te previše gledao. On je dalje razmišljao to, tu i tamo onak te ispravio. Uvijek nam je ostavljao da mi sami zaključujemo nekakve stvari. I onda mi je objasnio ovako, Janičko me zove. Gledaj, ako ja tebi kažem da ti napraviš 10 nečega, da li ćeš ti napraviti 9 ili 12, to je na tebi. Jer ako napraviš, jer ti to radiš za sebe, ne radiš to zbog mene. Ako ti napraviš 9, ti si to sebi uzela. Nisi meni ništa uzela. Razumiješ? Odgovornosti, da. Uviš, moraš se naučiti odgovornosti za to. Nekad sam napravila 9, moram priznati. Ali to mi je kod njega bilo jako onak. Imao si trening koji su bili specifični, bili su teški, ali su bili zabavni. I nikad tu, osim po ljeti kad je užasno vruće, to mi je bilo najgore treniranje. Ali to opet nema veze sa, to je samo jer je tako podneblje. Tako da, ne znam, meni je... napravila 9, samo te nešto te prekinem, oprosti. Jesi ikad napravila 12? Ili nisi taj ti bila? Što? Da sam nikad napravila... Ako je bilo 10, ne, nisam. Rekla da si napravila 9. Ivica je taj tip, brat je taj tip. Brat je taj tip. Ja nisam taj tip. Ja, rijetko kad. Početno te gura, on znači. Rijetko kad, ne znam, od malena sam puno razmišljala o tome kad radim neku vježbu. Kako je radim, koliko trebam snage za nju potrijebiti, koliko je optimalno da je napravim dobro, brzo, onako kako treba, a da štedim energiju. Ekonomičnost. To je kod mene bilo, recimo, glavna stvar o kojoj sam ja za sebi. Da moje kretanje bude ekonomično. Da bude na razini, na vrhunskoj razini, ali da se nikad ne razbacam da bacim energiju. Jer može se dogoditi uvijek neki trenutak gdje će ti ta zapravo tregat energija. Ako je ti potrošiš do tog trenutka, niti glava, ni tijelo neće više funkcionirati. To je dalmatinsko u tebi. Taman, koliko treba. Možda malo, da. Super stvar, već si ga spomenula par puta i ono što te dijeli od drugih primjera je Ivica, koji je tu kao stariji brat radi. On je rekao da ste vi jedno drugo gurali, tako da ste pomagali, da nema tu, da jednostavno to bio zajednički uspjeh. Tvoj uspjeh je njegov, njegov i tvoj. Je li bilo one ljubomore, bar ne negativne, nego natjecateljske one, da budeš bolja od njega i to sve? Pa naravno. Ja sam stvarno imala sreće što je on stariji od mene i što se bavimo istim sportom. Ja sam dobar dio svog djetinjstva, tog nekakvog skijanja u tim dječjim kategorijama, obzirom da je on prije mene ušao u odraslo natjecanje, u taj FIS, ja sam stalno bila s njim. A on je stalno bio sa muškima i trenirao sa muškima. I onda sam ja imala tu privilegiju da ja mogu trenirati s njima. Da se ja uspoređujem sa njima. I on je bio kao neki moj zec, znaš, ono kao u atletici, kad imaš zeca koji trči ispred tebe. Ali i njemu je to bilo dobro, jer kad god bi se ja njemu malo, znaš, ono, približila, kad je vidio da je vrag odnio šalu, onda se je ozbiljio, znaš. Jer ne pre mene sad tvoj sestra, cura, šta će ono to. I onda je to, mislim, to je bilo fora. Ali definitivno jedan drugom smo to, znaš, ono, bili povuci, potegni. Meni je bilo super stvarno jer ja sam puno bila predvozač, to je ona koji ide prije skijaša, imaš 3 skijaša koje kao očiste stazu, pregledaju je li sve ok i to sve ostalo. I mislim da mi taj period jako puno donio. Kad je on prešao u to nekako ozbiljnije skijanje, ja sam još bila u dječjem skijanju, stalno sam bila s njim, stalno sam te dečke gledala kako se skijaju i pokušavala sam nekako im se što više približiti. To nije bilo moguće. Mislim, unutar nekih granica je bilo ok. Ali to je onak bilo jako, jako dobro, mislim, razdoblje za mene. Bravo. Manje za njega bilo dobro što sam ja njegova sestra i što smo mi to zajedno, nego što je za mene. Ja sam krivo, vjerojatno, i ispravim 100%, kad to čujem, da nisam baš u pravu. Razrazio, gledaj, ti si, kad ste bili aktivni i ti on, ti si bila puno uspješnija od njega.
čak si jedan put rekla da je jedan od razloga tvog kraja to da se da se tata posveti više, odnosno skroz njemu, jer je tata išao s tobom. Jasno. Jel tako? I sad, što se na kraju i dogodilo, kad si se ti povukla, on je eksplodirao. Je li to zbog tate što ima jedan krovni autoritet 100% sobom i vjerojatno i zbog toga što je on, hoćeš nećeš, mora osjećati pritisak nacije, znaš, kako sestra sve osvaja, daj ti, pa se to natovari na leđa, to nije lako. Ali je li, ja sam razvio jednu teoriju da je li on tebe gurao, a ti njega malo kočila. Jer ako treniraš isto, znaš, isti trening ne garantira isti rezultat u muškom i ženskom skijanju. Jer nije ista osoba. I pristup, on i karakterno smo, on i ja dosta različiti u pristupu. On je onako nekakav podređeni misionar. Znači, on samo skijanje. Mislim, ok, on svira gitaru, ima on puno interesa, ali njegov fokus je ekstremno, po meni, preopterećen sa stvarima na koje on ne može imati utjecaj. I svašta ne znam šta mu smeta. Jednostavno, ja mislim da kad si previše fokusiran na nešto, da zapravo sam sebe kočiš na taj način. Ja sam bila puno opuštenija. Kod mene, ne znaš ne znam, olimpijske igre. Wow, super, olimpijske igre. Stvarno je super i drago mi je, ali, znaš, utrka. Ok, tu utrka, ako nisu ove olimpijske igre za 4 godine su nove. Znam da je dugo čekat, ali bože moj, šta sad? Ima i gorih stvari. Puno gorih. Možeš se voditi s autom pa se stumbaš i šta sad onda, ništa. Tako da, znaš, to je sve sastavni dio. Pa baš može biti jednostavno. I uopće nije bitno šta će drugi reći, šta će oni misliti. Ja sam jedanput sam bila 8. na jednoj utrci. I bila sam super sretna. Znači, sretna do kraja. Ko da sam osvojila olimpijsko zlato. Jer sam imala težak period, vraćala sam se iz povrede i nije mi išlo, nisam bila sigurna. Jedna utrka mi je bila ok. Ja na kraju u veleslalomu, joj, kao super, baš mi je dobro uspjelo, kao moram još nešto što bi mogla, ali u tom trenutku sam jako zadovoljna, vidim da kao sam sad postigla nekakav kontinuitet, da imam stabilnost, pa ću sad polako već lako graditi i nadodavati. Međutim, ja kad sam išla razgovarati, ne sa mojim starim, nego još da sam bila trenera, to katastrofa. Znači, ja si mislim, pa dajte ljudi, ja sam bila 8, pa dugo nisam bila 8, pa daj budite sretni, znaš, ja sam sretna, ja sam zadovoljna, pa to se valjda nešto vrijedi, to znači da imam dalje motiva. Ne da ti meni kažeš kako ovo nisi dobro, kako nisi dobro, pa zašto si ovako, pa zašto si onako. Ja si mislim, daj pustite me da budem sretna i s 8. mjestom. Bez obzira što to nije idealno, ali u tom trenutku je to što ja mogu. To ne znači da poslije je bilo bolje. Ali ubiju ti ljudi volju s tim nekim stvarima. Nepotrebno. I sad ako ti sam dovoljno ne možeš razlučiti da znaš koliko vrijeđiš i koliko možeš, onda jednostavno te to odnese. Popoplava. I potoneš. I niko ne zna, svi se pitaju zašto. Jer ljudi ti ne dopuštaju greške. Ne opraštaju ti. Mislim, a zašto? I tko si ti na kraju krajeva? Mislim, to glupo zvuči malo, ali moraš se znati zaštititi. No, nije tako, je. Moraš se znati zaštititi. To je super stanje uma, je. Ok, ti si to sve shvaćala kroz igru, super, to je to. Valjda, za mene je dobro. Ali ipak, kad si osjetila, kad si vidjela da si bolja od svojih vršnjakinja, jer tvoj uspjeh... Nikad nisam mislila da sam bolja. Tvoj uspjeh nije došao nenadano. Ti si... spremio sam se da se razgovori. Dobro, pratio sam, ti si osvojila i Topolino i Pinokio i u zadnjoj. Kako možeš reći da nisi mislila si bolja, ne bolja skijašica, ako ti u zadnjoj godini, zadnjoj sezoni dječjeg skijanja od 22 trke ti ko otac kada da 24 gola. Znači od 22 trke ti pobjediš sve 22. To je to, ti si bolja. Da, to je dječje skijanje, to nema veze sa onim što dođe poslije. Ima, jer će ta djeca ići. Ne, ovako, ne. Dječje skijanje je jako varljivo.
I postoji razlika, barem je tad postojala, sad toliko ne pratim, pa ne mogu reći da li je sad ostalo isto, ali tada, dok sam ja bila klinka, bilo je na tim Topolino, Pinokio, Laskara, nebitno, svim tim dječjim natjecanjima, u tim kategorijama, djevojčice koje su bile uspješne na tim natjecanjima, poslije se pokazalo da su uspješne bile i u odraslom skijanju. Dok dečki koji su bili uspješni na tim natjecanjima, kasnije više nisu bili toliko uspješni. A zašto je to toliko razlika? Zato jer, recimo, imaš dječaka koji ima 14 godina. Jedan se već brije, a drugi ne zna šta je britvica. I to je jednostavno prirodna stvar koju ti ne možeš, onaj koji se ne može nadomjestiti, on nekako umjetno, kad je ovaj dečko već izrasao u muškarca, recimo, ne. Mislim, kod žena isto ima tako, ali možda nije to tako. Tako da, recimo, u skijanju, u to vrijeme, curice koje su bile dobre na tim natjecanjima, pa recimo Tina Mazej iz Slovenije, ona je godinu dana mlađa od mene i mi smo tu stalno zajedno skijale. I ona je isto bila uspješna na tim natjecanjima. Tako da se iz ženskog skijanja uvijek oni koji su dobri na tim natjecanjima su poslije uspostave, ako se ne dogodi nekakva veća ozljeda ili nešto, da budu dobri u odraslom skijanju. Vi se formirate prije, u nas imaš taj adolescentni rast koji je... Kod vas je tu malo veće su razlike brije, u tome. Drugi, neki se razviju prije, neki kasnije. I onda to dosta ovisi o tome ko se kad razvije u tom dječjem sportu. Ali uglavnom su ovi, bar u drugim sportovima, a možda i u skijanju, ovi što kasne, kad uhvate, su kasnije dominantni. Da. Kad dobiju mišiće, kad se razviju, oni su dominantni. Znači, ovo me interesira. Karijera sportaša traje dugo, ali svi imamo neke trenutke koji su te ili momente, periode koji su te ili lansirali, pa ti dali samopouzdanje koje si iskoristila pa kasnije, ili te u drugim slučajevima usporili. Koji su tvoji? Je li bilo tih perioda kad onih prijelomnih u karijeri? Ne, da bih se ja to tako sjećala. Znači, tebi ne znači taj Topolino kad ga osvojiš, znači ovo je, ja sam taj. Ne, ja sam, znaš koji cilj, recimo, ne znam, u Andori je bilo to jedna natjecanje gdje si ti dobio čupa čup slizalica koliko si težak. Znači, stavite na vagu, ja sam tu, čupa čups je tamo. Razumiješ? Meni je to super. Mene ne interesira što sam ja dobila medalju. Mene interesira to što ću ja doći doma natrag u svoju školu, ja ću donijeti lizalice i svi klinci će papat lizalice. Razumiješ? Mene takve stvari motiviraju. Onda me poslije kad sam, znači, u Levi u Finskoj, to je jedno natjecanje gdje su prije par godina uveli da ti dobiješ na poklon svog soba. Razumiješ? A tad dok sam ja skijala nije bilo. Meni su takve stvari fora. I onda sam rekla bratu, daj ono, bio je drugi, nažalost, nije pobjedio. Tako da soba nismo ipak dobili. Evo, to je suludo, meni takve stvari motiviraju. Koji nemaju veze s tim da će svi reći, wow, kak si ti super, bila si najbolja. Niti ti otac to forsirao, veli? Taj jedan Ne znam, ja sam svoja sam, šta ja znam. Bravo. I okej, ali jako si svoja, ti rasteš i u siječnju 1999. osvajaš prvo mjesto, prva pobjeda u kombinaciji, tako? St. Anton. I to kreće strelovito, međutim u prosincu te godine iste na treningu spusta, tako, u St. Moricu, je onaj lom, padaš u mrežu, je tako, sve to skupa i slomiješ, iskidaš, pokidaš 4 od 5 ligamenata, je tako, i traje rekonstrukcija koljena i sve to traje u selcima dugo, iako je oporavak od 9 do 11 mjeseci, ti si nakon 52 dana opet na skijama, je tako. Vidiš da imaš jednu stravičnu volju. Šta dijete zna, uzme i nosi. Razumiješ, ja ne znam ništa o tome. Meni imaš ljude oko tebe koji su prestravljeni i vidiš njihova lica i misliš si, znaš, slomila sam nogu, dobro, boli me. I mislim, znaš, oporavak ide, pa probaš, pa dižeš nogu, pa dižeš utege i to. Rade ljudi preveliku famu od svega, apsolutno, u životu.
Mislim, naravno da nije super šta si ti povrijeđen. Ali se, evo, dogodilo se i sad imaš cilj da se vratiš natrag. I to je to. Nema tu puno dubioza i filozofije. Za to vrijeme kad ne možeš skijati, raditi ono što najviše voliš, ne znam, radiš nešto drugo, družiš se više s prijateljima, čitaš knjige, šećeš se, ne znam, što god te već veseli. Jer inače nemaš vremena za to. A sad imaš. I onda iskoristiš to za to. Jer sigurno ćeš se, vratit ćeš skijanju i onda će, ne znam, doći ćeš na skijanje i onda će ti treći dan biti magla, puhat će vjetar 100 na sat i misliš ti, kao, zašto sam se ja sad tu vraćala kad mi je dobro bilo i tamo. Tako da, ne znam, to je sve jednostavno prirodan proces i samo moraš prihvaćati to što ti dolazi. Da li to bilo dobro ili loše? Dobro ne dižeš previše u nebesa, a loše još ne vučeš dolje na više na dno. I to je to. To isto kao kad čitaš knjigu neku, kako ostati normalan, kako ovo, kako ono je, ali je to baš lako prenijeti u praksi i tako živjeti. Treba biti praktičan za sebe. Je, treba, ali nije lako. I sada, dobro, ti ćeš to relativizirati, ali brojke ne lažu. Strašna karijera koja je obilježena brojnim medaljama, uspjesima, svim tim i operacijama. Tako imala si 12 operacija. Imala koljena, nema veze, što slijepo crijevo, što teško je štitnjača. Je li to normalno? Je li druge skijašice isto imaju toliko ili ne? Neki imaju više, neki manje. Ne znam, ali svi imaju nekakvih određenih problema. Rijetko koji skijaš ili skijašica nisu bili povrijeđeni. Jedna stvar, to je recimo Tina Maze, Slovenka, ona je vozila sve 4 discipline i zapravo nikad nije imala ozbiljnu ozljedu. I ona je, kad smo razgovarali, bilo je Janice, i ona je meni rekla, ti si barem bila povrijeđena. Imala se vremena za odmoriti glavu. A ona iz sezone u sezonu, iz sezone u sezonu, stalno isti ritam, stalno sve, nikad vremena da potpuno se makne od svega. I zamori se čovjek. Ja si mislim, pa da. Zapravo, dobro si to rekla, jer ti, bez obzira koliko nešto voliš, svaki dan kad ponavljaš isto, postane monotono. I postane dosadno i jednostavno se nekak sve razvuče. A ovdje dobiješ ponovno onaj trenutak žar za borbom, koji ti je splasno, jer je prirodno da splasne. Teško je to držati, stalno da si uzbuđen, stalno da si nahajpan. Bravo. Tako da, to je zapravo koliko god je negativna stvar, jer ti imaš te nekakve posljedice i bolite i sve to skupa. Ali dobiješ recimo ponovno taj žar, ko da nikad prije nisi skijao. To je super. To ti uglavnom govori trener, doktor, fizioterapeut, da u svakoj situaciji nađeš nešto pozitivno. Ali uglavnom si ti kao sportaš, si što se kaže, ti si u bedu. Kad se to dogodi, ovi te hrabre, sad možeš pročitati knjigu, sad možemo raditi na ovim drugim dijelovima tijela, bla, na ome, ali tebi je tada, kažeš, dobro, pustim. Je, ali ti fali tvoj taj mindset, šta govore ovdje u Zagrebu, je top i strašno. Ali, znači, ne možemo negirati 3 velika globusa, je tako? Je. 7 malih, 3 slalom, 4 kombinacija. Sve si naučio. Jesam, to i znam. 5 puta svjetska prvakinja, 8 puta sportašica godine u Hrvatskoj. Jedina skijašica koja je, to je prva skijašica koja je svjetski sportaš. Broj 1, 2006, je tako? I još kad maknemo to, naravno 6 olimpijskih medalja, 4 zlata, 2 srebra u Salt Lake Cityu i u Torinu. Koje su ti posebne, ako maknemo Sobove i Čupa Čups, ove koje su od ovih, je li ima nekih posebnih utrka, medalja, jel ti kad si bila, baš Baš. Ili neke koje bi ponovila da možeš voziti neku trku koja nije bila sjajna, recimo? Ne razmišljam na taj način. Šta bi bilo da je bilo, mislim. To je tak, trošenje vremena na razmišljanje o nečemu što ne možeš promijeniti. Umjesto da razmišljaš o stvarima koje možeš. Jedna medalja mi je bila fora.
A to je bila u veleslalomu na olimpijskim igrama. To je bila zadnja utrka koju smo vozili i jako sam bila iscrpljena. I psihički i fizički. Više psihički nego fizički. Na tim olimpijskim igrama sam naučila nešto što nisam mislila da postoji, je to da čovjek više ne može biti sretan. Ne znam kako si ti, kad si ti imao te svoje velike uspjehe, kad igraš jednu utakmicu, imam jednu, dobra sam, igraš drugu, pa sam opet, ne znam, pa osvojim medalju, pa treću medalju. I to je tolika količina tih sretnih emocija koji užasno iscrpljuju. Znači, nemoguće je stalno biti sretan. I onda emotivno sam bila prazna. Znači, da je pored mene prošao Michael Jackson ili ne znam ko je već, Elvis da je prošao pored mene koji nije bio živ, ne razumiješ. Ja bi bog, znači ono. Baš sam bila ekstremno iscrpljena emotivno. I sjećam se u jednom restoranu, tamo prije utrke, došla sam malo sjest, popiti si čaj, odmoriti. Ja sam ležala na klupi. Ja sam rekla, meni se ne da. Ne da mi se. Moj tata kaže, Janičko, to je super, to je odlično. Znači da si prazna. To ti je super. Ja si mislim, šta ovo je priča? Taj znam da imam još 2 vožnje, znači do 3, 4 popodne ja se neću moći maknuti odavde. Znači. Baš mi se nije dalo. Jer sam bila iscrpljena emotivno. I sad ništa, moraš gledati na sat, moram ići na start. Idem na start. To je užasno smiješno bilo. Dođem na start, tamo je bio serviser moj Jura Hafner, on je iz Slovenije. I onak ide ispred mene ženska. Ja uopće niti pratim šta sam, niti znam ko je prvi, niti ko šta, kako, je li neko izašao. Jednostavno sam nezainteresirana za život. Dođem na start i onako u startnoj kućici starta ispred mene. Onak se približavam i mislim se, ja kažem, Hefo, šta bi sad bilo da se jednostavno odem natrag? Ok, imam 3 medalje. Stvarno veleslalomu nisam bila dobra, nešto posebno. Rekao, pa šta bi bilo sad? I onda daj nemoj sad. Šta bi zeze, pričaš glupost? I doslovno, ja rekao, dobro, moram ići. Jer nema A nisam ni razmišljala ni o tome ni kak je staza postavljena, jednostavno sam bila prazna. I onak stavim štapove preko Longina, spravi za mjerenje i onak spustim glavu i mislim, Aniš, ajde sad, moram, ne mogu sad natrag, mislim, bit će glupo. I tak se odgurnem i vozim odlično. I na kraju je tata bio u pravu, jer je rekao da je dobro to što sam emocionalno ispražnjena, jer ne pere me nikakav hype emocija koji me sprečavaju da se slobodno... Jer shvatila sam da ti kad ti je mozak previše opterećen sa razmišljanjem, tvoje tijelo ne sluša. Tijelo najbolje sluša kad ti nakon 1.000.000 ponavljanja nešto imaš sebi automatizmu. I doslovno ko traka, ona VHS traka ili stara kazeta, samo se vrti. Automatski se vrti i muzika svira u glavi. I ne moraš ništa razmišljati. I to je super stvar. Samo je treba jako puno ponavljanja da bi sebe doveo u taj stadij. Stoji to, ti pričaš o ljudima, kod tebe je slučaj da si ti stalno pobjeđivala. To je ta bez obzira što je monotonija, ali... Ja sam svaku drugu sezonu zapravo. Ja sam 1 godinu bila povređena, jednostavno sam skijala. 1 godinu onda je bilo ovo sa štitnjačom. Kad si skijala si bila to? A nije opet, recimo. Od svih sezona, ja sam pola sezona odradila, pola nisam zbog povreda. Da. Tako da, onak... Ne, to je to. I to se događa i ljudima koji su opet kontradiktorni tebi, bar ovo kako pričaš. Jer, to se događa ljudima koji sa uspjehom bilo kakvim nikad nisu zadovoljni. Ali nije mi to idem dalje, di dalje. Ali to možeš razmišljati jedino u sebi. Ti neke stvari, ne znam, dođeš na stazu i onda meni neki trener kaže, ovo je staza dobro postavljena za tebe. Kako misliš dobro postavljena za mene? Po čemu ta? Kao tebi pašu više oni zavoji. Ne, to je krivo. Nijedna staza nije postavljena za mene. Za nekoga. Razumiješ? Ili ne znam, postavljao je moj tata i sad to treba biti za mene. Nije mislim, ne možeš tako, to je prekreativna je stvar. Jer
da bi mogao reći, znaš, ono, nije igralište uvijek istih dimenzija. Stalno je različito. Drugčije recimo od Đokovića, on kaže nema savršenog udarca. Ne postoji savršeni, ne meč, nego udarac. I sad ja s jedne strane, da, ali to je zašto je to tako? Zato što je to više je kao neko traganje za svetim gralom. To je više kao motivacija, ajmo još bolje, još bolje, još bolje. Ti očito nisi takva, bar... Ja mislim, ali u sebi razmišljaš, znaš, ono, neke stvari, ok, šta si mogu bolje napraviti. Ne znam. Jesi imala savršenu utrku? Nema, nema savršene utrke. Isto kao što nema ni savršenog udarca. Nemoguće. Pa mislim, ništa nije savršeno u životu. Strašno, reci ali bitno je da se, ne znam, ja kažem, u slalomu mene je zabavljao slalom kao disciplina zbog zvukova. Jer udaraš kolce i oni ti daju određeni zvuk. I daju ti određeni ritam. I mene je zabavljalo, kad ja vozim tu jednu stazu, kakve zvukove će raditi kolac ako ga ja lupim niže ili više. Kako ću položaju biti moje tijelo ako ja doslovno ovaj prst ovako stavim. Kako će moja leđa reagirati, kako će moje noge reagirati. Dok treniraš ili dok voziš trku? Ne, dok treniraš. To ne radiš na utrci. Na utrci razmišljaš o drugim stvarima. Ali dok treniraš, na taj način. I onda, joj, ovaj zvuk, joj, kak je to, i onak mislim, wow, kak je to cool, fora. Ajde idem probati ponoviti opet. I onda probaš da li možeš to ponoviti opet. Ali to razmišljati, jer svaki pomak u tvom tijelu i oči, kad trepneš, tijelo reagira na to sve. Jer, mislim, mozak na kraju krajeva upravlja sa svim. Ne upravljaju noge same sa sobom. I onda, obzirom da to sve dolazi tu od ozgora, bitno je da li tvoja ruka stoji ovako ili ovako. Jer neće se isto sila prenositi na skiju. Ili na noge, na leđa, na ruku, na sve to. I to je sve vrlo bitno. A s tim se baviti u glavi je, zabava non stop. Zabava, da, radi mozak. Zabava non stop. A nije ti teško, znaš, nije sada trči maraton i da sve isto onak i da misliš da je živo. Nego onak, stalno je različito nešto i zaigrano. Je li neki su mi ljudi rekli da nije to baš tako u skijanju, ali u većini individualnih sportova olimpijada je olimpijada. Je, u skijanju je, da. I u skijanju. U skijanju je. Ko vama svjetsko prvenstvo? Da, ok, neka. Recimo ima Messi, Ronaldo, Đoković, Nadal, Federer ili Hamilton, ili sad Verstappen ili ko, nije bitno. Ko je to tebi bio? Ona Šveđanka? Kad sam ja bila, misliš dok sam se bavila sa skijanjem? Da. Aha, Anja Persson je bila moja najveća konkurentica. Da. Zato jer smo oba dvije vozile sve 4 discipline, što sad više nema, sad je više specijalizacija. A je li ima tu prijateljstva? Ili je to onako ne, više rivalstvo? Na terenu je rivalstvo. Ne znam, ja smatram da sportašima se previše gura to mržnja jedan prema drugome. Mislim, na terenu se, ili na utakmici, doslovno se mrzite. Mislim, glupo to sad zvuči, ali se poštujete do krajnjih granica. Znači, ti respektiraš tu osobu i ti znaš cijeli proces kak ide, ali opet, ja se ne skijam protiv nje. Mislim, skijam se protiv nje, a skijam se protiv svih. Najviše se skijam protiv sebe. Nikad mi nije bilo motiv da pobjedim nju. Jer, mislim, da pobjedim nju moram i druge pobijediti. Bez obzira koliko one bile slabije. Tako da, ali ne znam, ovak van toga, ona je osoba s kojom, ja mislim da je jedino, Tina Maze, s kojom se tu i tamo čujem, sad te društvene mreže i sve to, lako je ostati u kontaktu s ljudima. Ona je onak, drugčiji smo, karakterno smo drugčiji, ona je onak jako vatrena, iskazuje svoje emocije, ona će slomiti štap. Razumiješ, jer je nezadovoljna. A ja neću ništa napraviti jer sam nezadovoljna. Ja ću znati da to što sam napravila ili kako sam skijala nije bilo dobro i neću se zbog toga frustrirati. Znači, moje pitanje da, je li ti žao što nisi nikad osvojila Snježnu kraljicu, to kod tebe... Krivo mi je zbog ljudi jedino. A sad da li ja osvojila još jednu utrku u svjetskom kupu ili ne, to je onak manje bitno. Ali krivo mi je zato jer ljudi nisu dobili ono što zaslužuju. Da, kužno. To mi je bilo onak malo
bez veze. To bi bilo sve u ovom dijelu razgovora s Janicom Kostelić. Drugi dio moći ćete pogledati za 2 sedmice na Areni Sport 1. Nikad poraz, samo lekcije. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.